नमस्कार जय जगन्नाथ सामने मु स्वागत जनाऊँ मो ब्लॉग चैनल को। तो आज हूँ गुरुवार माणबसा चतुर्थ पाली। तो चतुर्थ पाली रे आम कौन कौन माँ लक्ष्मी प्रस्तुत कर छोट भिडियोटे बनई भिडियोटा स्किप न करी शेष जाए देखो। আজি পরা গুরুবার পরব তোর পরব তোর লো মা পরব তোর আজি পরা গুরুবার পরব তোর পরব তোর লো মা।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।